Apakah teman-teman siap untuk bagian 16 hari ini? So tonight we're going to be in 2 Samuel and 1 Chronicles. Jadi hari ini, malam hari ini kita ada di 2 Samuel dan 1 Tawarik. This is the first time where more than one book of the Bible overlaps. Ini pertama kali di mana lebih dari satu kitab di dalam Alkitab itu hampir bersamaan atau overlap. Dia saling bersinggungan. We have a 1 and 2 Samuel, but it was actually written as one piece. Jadi kita punya 1 Samuel dan 2 Samuel, tapi sebenarnya itu tertulis menjadi satu bagian besar kitab aja. Who wrote the book of Samuel? Siapa yang nulis kitab Samuel? It wasn't Samuel. Bukan Samuel, ayo. Because Samuel's been dead and we're still... Unless Samuel came back from the dead and wrote Samuel. It's believed that it was probably Ezra who compiled the writings of Samuel and the writings of the king. Jadi diperkirakan kemungkinan besar adalah Ezra yang terus mengumpulkan seluruh tulisan-tulisan dari raja-raja cerita dan tulisan dari raja-raja dan nabi-nabi. Ezra compiled many writings together to make these books. Jadi Ezra menggunakan seluruh banyak sumber untuk menuliskan buku ini, kitab ini. Ezra is like the second Moses. Jadi Ezra kayak Musa yang kedua. Alright, so we're going to talk about the rise of King David. Jadi kita akan melihat cerita tentang kebangkitan seorang Raja Daud. You will find often in many great men and ministries, there is a point where they are rising. Jadi kita akan lihat bagaimana di dalam banyak cerita orang, dia akan selalu ada masa di mana mereka mengalami peningkatan atau kebangkitannya. Everything they do just seems to be very profitable. Jadi seperti yang kita lihat, apa yang mereka lakukan, segala sesuatu yang mereka lakukan terlihat selalu bermanfaat atau menghasilkan hasil. We see it in the kingdom of God often in churches. Dan kita lihat juga di dalam kerajaan Tuhan, di dalam gereja-gereja Tuhan. Ministries grow and grow and grow, but then at some point, wow, they begin to go down, down, down. And they can't change the path. It just keeps going down, down, and down. Dan mereka ada satu titik di mana mereka terus meningkat, berkembang begitu luar biasa. Tapi ada satu titik juga di mana mereka mulai mengalami penurunan dan mereka bahkan tidak bisa mengubah arah mereka dan mereka terus menurun dan terus menurun. But tonight we're going to focus on David rising. Tetapi malam hari ini yang kita mau fokus tentang bagaimana Daud mengalami peningkatan itu. Next week we will look at why David does not stay why David actually starts to come down. Dan minggu depan kita akan belajar tentang kenapa dan bagaimana tentang kenapa Daud akhirnya mulai di dalam proses atau langkah penurunan itu. King David, the only one God ever said was after his own heart. Jadi Raja Daud adalah satu hal yang Tuhan pernah katakan adalah bagaimana Daud itu ada di dalam hati Tuhan. When we think about stories of David, what is the first story that pops into your mind? Waktu kita tentang cerita Daud, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Oh, David and Goliath, a good one. Daud dan Goliat. Anyone else? Lagi? King David. Greatest king. David is a shepherd. A shepherd, but what story? When they put the bus in the bed. Yeah, that's not that popular.
What are some of the famous stories of David? David and Goliath is one. Cerita-cerita yang terkenal dari tentang Daud, ada Daud dan Goliat. David and the lion. Who said that? Anointed as a child. The two most popular stories is David and Goliath, the beginning of his rise, Jadi di mana dua cerita yang paling terkenal tentang Daud adalah tentang Daud dan Goliat, di mana awal dari peningkatan yang dia miliki. and David and Bathsheba, the beginning of his fall. Dari Daud dan Bathsheba, di mana permulaan dari kejatuhan. We're just going to talk about David and what made him Israel's greatest king in all history. Dan kita hanya mau berbicara tentang Daud dan bagaimana itu yang membuat dia menjadi raja yang terbesar di seluruh sejarah Israel. Lost connection. Give me a second. Reconnecting. I believe David had more honor than any person I have ever met. Saya percaya bahwa Daud bahkan sangat terhormat lebih dari semua orang yang pernah saya ketemui. Last week, we ended with Saul committing suicide. Jadi minggu lalu kita akhiri pelajaran kita di mana Saul akhirnya bunuh diri. But that leaves Israel with no king. Jadi tetapi itu membuat Israel tidak punya raja waktu itu. Now, David sees this is his opportunity. Jadi sekarang Daud lihat ini jadi kesempatan dia. He would not harm Saul, but now Saul's dead, so David is going to rise. Dia tidak akan membunuh Saul, tetapi sekarang Saul sudah meninggal, sekarang saatnya dia boleh bangkit. But do you know how the crown is passed from one king to another? Tapi apakah teman-teman semua tahu tentang bagaimana mahkota raja itu bisa diteruskan dari satu dengan kepada yang lainnya? We just had one this week. Kita baru saja lihat hal itu di dunia nyata kita minggu ini In England. di Inggris. Did you guys know England has a new king? Apakah teman-teman tahu semua kalau Inggris punya raja yang baru? How is the kingship passed on? to the Gimana next? tentang kerajaan itu bisa diteruskan? It's by the child. The son of the king becomes the next king. Jadi gimana tentang anak dari raja itu yang akhirnya menjadi raja berikutnya? Is David Saul's son? Apakah Daud adalah anaknya Saul? Wow. Nah, So how's he going to become king? jadi gimana dia bisa jadi raja? We're going to start tonight with who will be the next king. Jadi kita akan mulai malam hari ini tentang siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. How many of you here know who the second king of Israel is? Siapa yang di sini If you tahu live in my house, raja you can't raise your hand. kedua Israel? Siapa raja kedua Israel yang tinggal di rumah Pak Bren nggak boleh angkat tangan? Because we already discussed it. Karena mereka udah diskusi tentang hal ini ya, mereka tahu jawabannya. Oh, nobody's confident. Gak ada yang tahu. Waduh, untung ada kelas ini ya, kalian terselamatkan. That's why we're doing these studies. Makanya kita lakukan kelas ini. There's going to be a struggle for the crown. Jadi akan ada sedikit pergumulan atau kesulitan tentang mahkota ini, tentang kerajaan ini. After Saul's death, David asked God, should I go to Judah? Jadi setelah Saul mati, terus Daud tanya Tuhan, apakah aku harus ke Yehuda sekarang? Who remembers where David's at this time? Siapa yang ingat di mana Daud berada waktu masa Saul meninggal atau waktu-waktu ini, cerita ini?
He's in Ziklag in Philistine territory. Jadi dia di daerah Ziklag, di mana itu daerah kekuasaan dari Filistin. He was there so Saul wouldn't kill him. Dia ada di situ supaya Saul pada akhirnya tidak membunuh dia. Well, now that Saul's dead, he's asking the Lord, should I go to Judah? Sekarang Saul meninggal, terus akhirnya dia tanya Tuhan, oh apakah aku perlu ke Yehuda? The Lord tells him, go to Hebron. Dan Tuhan kasih tahu Daud untuk pergi ke Hebron. David and his 2 wives and all of his men go to Hebron. Dari Daud dan 2 istrinya dan seluruh pasukannya pergi ke Hebron. Yeah, David has about 600 men right now. Jadi waktu itu dia kurang lebih punya 600 orang. And he shows up in Hebron, Dan dia akhirnya ada di Hebron. which is in the territory of Judah. Dan itu di daerah kekuasaan dari Yehuda. We've seen this map many times in the last few months. Jadi kita lihat peta ini banyak berkali-kali di beberapa bulan ini. You guys should be able to take a geography class of Israel and pass it. Ya, saya rasa teman-teman Tes. bisa lewati ujian geografi untuk daerah Israel, terus pasti bisa. So you see where Jerusalem is compared to Hebron? Lihat teman-teman bisa lihat antara Yerusalem dan Hebron posisinya di mana. Hebron. Now, I put the mark of Jerusalem, but Jerusalem doesn't exist yet. Jadi saya taruh titik Yerusalem di situ, tetapi di masa itu Yerusalem belum ada. David's deep in Judah territory at Hebron. Jadi akhirnya si Daud masuk ke daerah Yehuda, tetapi di daerah kota namanya Hebron. Let's read 2 Samuel chapter 2 verse 4. Mari kita lihat di 2 Samuel 2 ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Wow, so Wow. David shows up to Hebron and the tribe of Judah anoints him as king of just the tribe of Judah. Jadi akhirnya waktu itu Daud pergi ke Hebron dan orang-orang di situ melantik dia untuk jadi raja untuk daerah Yehuda saja. At the same time, the leader of Saul's army, his name is Abner. Jadi di waktu yang sama panglima pasukan dari Saul namanya Abner. Right now, he's the most powerful man in all of Israel. Jadi waktu itu dia menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh Israel. He commands the army of Israel. Jadi dia orang yang memerintah seluruh pasukan Israel. He could take over the throne if he wanted. Dia bisa mengambil alih kekuasaan raja kalau dia mau. He actually wants to, but the people of Israel will reject him. Jadi dia sebenarnya mau juga, tetapi bangsa Israel seluruhnya mungkin akan menolak dia. Because he's not a descendant of Saul. Karena dia tidak keturunan dari Saul. So he has idea. Jadi dia punya ide. He goes find one of Saul's sons, Dia menemukan salah satu anak dari Saul. Ishbosheth. Namanya Isiboshet. And Abner places him as king of Israel. Dan Abner melantik dia menjadi raja untuk Israel. So who's the second king of Israel? Jadi siapa raja kedua dari Israel? Ishbosheth. Isiboshet. Ishbosheth. Isiboshet. But Ishbosheth, he's a very weak leader. Jadi tetapi Isiboshet ini adalah pemimpin yang sangat-sangat lemah. Abner's the real warrior. Jadi Abner sebenarnya yang benar-benar menjadi penguasa sebagai pahlawan di situ. So Saul's son, he's 40 years old and he's only king for 2 years. Dan dia anaknya Saul waktu itu 40 tahun umurnya dan dia hanya menjadi raja sekitar 2 tahun aja. Then Ishbosheth kind of wants to act like king and he accuses Abner of taking one of Saul's
concubines as his wife. Jadi karena si Isi-Boset ini mau terlihat sebagai orang yang berkuasa, dia menuduh Abner. Tujuannya adalah untuk bahwa Abner mengambil salah satu selir atau gundiknya Saul sebagai istri. And Abner basically tells Ishbosheth, or whatever his name is, I'll make David king of Israel if I want. Dan pada akhirnya si Abner katakan kalau aku bisa buat Daud jadi raja. So now Ishbosheth, Abner is going to try to play politician. Nah sekarang Abner mencoba untuk berpolitik di sini. Why? Because he's the commander of the army. Kenapa? Karena dia pemimpin dari pasukan Israel. And David already has a commander of his army. Dan Daud sudah punya pemimpin dari pasukannya Daud sendiri. Right now, this is what the kingdom looks like. Nah sekarang di masa itu ini kerajaannya seperti ini pembagiannya. Ishbosheth is the green and David is the red. Jadi Isi-Boset yang bagian hijau dan Daud bagian merahnya. David's not ruling over a whole lot. Jadi Daud tidak memimpin daerah yang luas. So let's talk about the commander of David's army. Yuk kita lihat tentang pemimpin dari pasukannya Daud. His name is Joab. Namanya adalah Yoab. He's a skillful warrior. Dia benar-benar pahlawan tentara yang sangat ahli. He knows how to win battles. Dan dia tahu gimana caranya memenangkan sebuah peperangan. He's also very difficult to control. Dia juga orang yang sangat sulit untuk dikendalikan. David has a hard time controlling him. Ya, Daud pun punya sedikit kesulitan untuk gimana mengendalikan orang ini. But he's such a warrior, David needs him. Tapi dia sangat-sangat benar-benar perkasa sekali yang membuat Daud butuh dia. Joab is also very revengeful. Dan Yoab juga orangnya suka balas dendam atau penuh dengan dendam. If you look at him the wrong way, he might kill you. Kalau kita salah cara kita lihat dia bisa bunuh kita mungkin. But he serves David for 40 years. Tapi dia melayani Daud selama 40 tahun. So Abner is commanding the army of Israel, Jadi Abner memimpin pasukan Israel and Joab is commanding David's army. dan Yoab memimpin pasukannya Daud. One day Abner goes to Gibeon, which is in Israel's territory. Jadi satu ketika Abner datang ke Gibeon di mana itu Israel teritori. Jadi Israel bagian dari Israel. And they go to the pool of Gibeon. Dan mereka ke kolam Gibeon. Joab knows there can only be one commander if David rules all of Israel. Dan Yoab tahu cukup ada satu pemimpin pasukan ketika Daud akan memerintah Israel. So Joab says, hey, let's go to the pool of Gibeon and meet Abner. Jadi Yoab katakan, yuk kita ke kolam Gibeon ini, danau Gibeon ini untuk kita bisa ketemu Abner. Now, Judah and Israel not enemies at this time. Lihat bahwa Yehuda dan Israel itu tidak bermusuhan pada waktu itu. The conflict is between the commanders of both armies. Jadi konfliknya adalah antara kedua komandan dari pasukan ini. They know they're both going for the same job. Karena mereka tahu bahwa mereka sama-sama ngelamar pekerjaan yang sama ini. Because they remember Samuel prophesying that David would lead all of Israel. Karena mereka semua ingat tentang nubuatan si Samuel bahwa Daud yang akan memimpin seluruh Israel. So Abner says, hey, y'all want to have some fun? Jadi Abner katakan, yuk kita ada yang mau bersenang-senang di sini. How about some of your men and my men? They fight. Gimana kalau orangmu dan orangku mereka berperang?
Yeah, it's easy to say when you're not in the fight. Ya, mudah ngomong kayak gitu kalau kamu nggak ikut berperang gitu. So they selected 12 from Israel and 12 from Judah. Jadi mereka pilih 12 dari Israel dan 12 dari Yehuda. 12 tentara pasukan. It says that all 24 of them killed each other. They all died. Jadi dikatakan bahwa totalnya 24 mereka semua mati semua karena mereka bunuh satu dengan yang lainnya. And after they all died, the two armies looked at each other. Jadi setelah mereka semua mati terus dua pasukan yang lain mulai lihat-lihatan. And Joab says, "Get him." Dan Yoab katakan, kejar dia. A civil war begins to happen in Israel. Dan disinilah bagaimana peperangan perang saudara itu pertama terjadi. You have the descendants of Judah chasing his brother's descendants, trying to kill them. Jadi kamu punya orang-orang yang keturunan dari Yehuda dan coba mengejar keturunan saudara dari Yehuda. Joab attacks Abner's army, and Joab begins to win. Jadi Yoab mulai menyerang pasukannya Abner dan mulai kelihatan kalau si Yoab mulai menang. So Abner tells his guys, "Hey, let's get out of here. Let's go regroup somewhere." Jadi Abner kasih tahu pasukannya, ayo kita keluar dari lingkungan ini dan mungkin kita akan bisa kumpul lagi satu titik. So you can see in 2 Samuel 2:17, Jadi lihat di 1 Samuel 2:17. it says that the battle, it was fierce. Jadi lihat bahwa waktu pertempuran itu sangat hebat. But Abner lost that battle. Tapi Abner itu kalah pada peperangan itu. And it's not over. Dan ini tidak selesai. Joab sees his opportunity to take out his competition. Dan Yoab benar-benar melihat hal ini sebagai kompetisi untuk bisa mengalahkan kompetitornya. Now, the fastest person on Joab's team is Asahel. Jadi orang yang tercepat di kelompok atau pasukannya si Yoab ini namanya Azael. It's actually Joab's brother. Ini sebenarnya saudaranya Yoab. It says he ran like a deer. Dikatakan dia lari kayak rusa. And he's chasing Abner. Ya dia ngejar Abner waktu itu. And Abner turns around and says, "You better stop chasing me." Abner katakan, oh kamu mending berhenti ngejar saya. He says, "Because if I kill you, your brother is going to be upset." Jadi kalau aku bunuh kau pasti saudaramu nanti kakakmu akan marah. They're all family. Karena mereka semua saudara. And they're fighting. Dan mereka bertengkar satu dengan yang lain. And he turns around again. He says, "Stop chasing me. I'm going to kill you." Dan dia berbalik lagi dan ngomong, berhenti ngejar saya karena aku akan bunuh kamu. But Asahel doesn't stop. Tapi Azael nggak berhenti. So Abner just stops and puts his sword behind him and stabs Asahel. Jadi Abner akhirnya coba narik tombaknya dan menikam Azael di belakang dia. Uh-oh. Abner just killed Joab's brother. Oh, Abner benar-benar barusan membunuh saudaranya Yoab. It looks like a huge war is about to just break out. Jadi wah ini benar-benar bisa dilihat bahwa akan ada peperangan besar terjadi. So Joab chases them all the way up onto a hill. Jadi akhirnya Yoab mengejar mereka sampai kepada perbukitan. And then they stop. Dan mereka berhenti. And Abner calls out to Joab. Dan Abner panggil Yoab. He says, "How many of your brothers do you have to kill before you're satisfied?" Berapa banyak saudara yang harus terbunuh sampai kamu puas? Abner katakan. And Joab says, "You're right." Dan Yoab mulai katakan, oh iya kamu benar. So Joab says, "Let's go back to Hebron." Dan Yoab katakan, ayo kembali ke Hebron. Joab's not that nice. Yoab nggak segitu
baik hatinya. He's a warrior. Dan dia adalah seorang pahlawan yang perkasa. He plans. There's an easier way to kill Abner. Dia punya rencana ada cara yang lebih mudah untuk membunuh Abner. So Joab and his army, they disappear. Dan Yoab dan pasukannya menghilang, menyingkir dari situ. And Abner decides, I'm going to talk to David. Dan Abner berpikir untuk aku mau datang untuk berbicara ke Daud. Maybe he went fill out employment application. Mungkin dia mau ketemu Daud terus bawa surat lamaran. But he goes to David and they're discussing the potential civil war that may happen. Dia datang ke Daud untuk lihat potensi dari perang saudara itu benar-benar mungkin akan terjadi. Because David could kill Abner if he wanted to. Karena Daud bisa banget untuk bunuh Abner kalau dia mau. But David talks with Abner, listens to Abner, and Abner leaves. Tapi Daud menerima Abner dan juga mendengar dan habis itu pergi. And then Joab comes in to talk to David. Jadi akhirnya Yoab datang dan berbicara ke Daud. And he finds out that David just talked with Abner. Dan dia akhirnya tahu kalau barusan si Abner ngobrol sama Daud. Joab said, you should have killed Abner when you had the chance. Dan Yoab katakan ke Daud, kamu harusnya membunuh Abner waktu kau punya kesempatan untuk membunuh dia. Joab tells his men, go get Abner. I want to talk to him. Dan akhirnya Yoab katakan ke pasukannya untuk coba tangkap si Abner karena aku mau ngobrol sama dia. Panggil Abner. So Abner returns to talk with Joab. Dan pada akhirnya Abner balik lagi untuk ngobrol sama Yoab. Joab walks up to Abner, puts his arm around him like they're going to talk. Jadi si Yoab datang ke Abner dan mulai rangkul dia kayak mau ngobrol. Pulls out his sword, stabs Abner. Dan ambil pedangnya dan langsung nikam si Abner. That's murder. Itu pembunuhan. That is not in combat. Itu bukan dalam peperangan. And David is very upset. Dan Daud sangat-sangat marah terhadap hal ini. But David doesn't get rid of Joab. Tapi Daud tidak menyingkirkan Yoab. Well, because now there's only one person that can lead the army. Nah, karena sekarang mungkin satu orang doang yang bisa mimpin pasukan. But David's not happy with Joab. Tapi Daud nggak suka terhadap apa yang Yoab lakukan. Now, guess whose life is really in danger? Dan sekarang karena si habis meninggalnya Abner, siapa kira-kira yang nyawanya terancam? Poor Ishbosheth. Kasihan Ishiboset. There is nobody to protect him now. Gak ada siapapun yang akan melindungi dia sekarang. And they know David's about to come and rule over Dan Israel. mereka semua tahu kalau Daud akan datang dan memerintah Israel. So some of Ishbosheth's own men come up with a plan. Jadi beberapa dari orangnya Ishiboset datang untuk menyampaikan sebuah rencana. Let's kill Ishbosheth and go tell David we did it for him. Jadi ayo kita bunuh Ishiboset dan kita kasih tahu Daud kalau kita lakukan itu untuk si Daud. So they kill Ishbosheth and they go to Hebron. Jadi mereka akhirnya membunuh Ishiboset dan mereka pergi ke Hebron. And they tell David, "O king, we killed Ishbosheth for you." Dan akhirnya dia katakan ke Daud, "Oh raja, kami membunuh Ishiboset untuk engkau." David said, "You turned on your own king?" Dan Daud kata, "Oh, kamu Betray your own king. mengkhianati ya itu katanya. Mengkhianati rajamu sendiri." He says, "You men have no honor." He tells his servants, "Kill these men." Jadi dia kasih tahu pasukan yang lain bahwa bunuh orang-orang ini. David said, "You don't deserve to live. You have no honor." Bahkan kamu tidak layak untuk hidup, kamu tidak sama sekali memiliki hormat. So they didn't get a reward. Tapi mereka pada akhirnya tidak dapat penghargaan dari Daud dengan membunuh Ishiboset. Now there's no king in Israel. Dan sekarang nggak ada raja di Israel. David's army
is the only army with a commander. Dan sekarang pasukan Daud satu-satunya pasukan yang memiliki komandan atau pemimpin. Now all of the northern tribes say, we want David to be our king. Dan sekarang seluruh suku-suku daerah utara mulai ngomong kalau Daud mau Daud jadi rajanya. They didn't have much choice. Mereka nggak terlalu punya banyak pilihan. And so David unites the kingdom under him being king. Dan akhirnya Daud menyatukan kerajaan Israel ini sebagai raja. But David has to make some political moves. Tapi Daud harus melakukan sedikit pergerakan politik di situ. But before we get into those political moves, Tapi sebelum dia kita sampai kepada hal-hal politik ini, we're gonna try to follow the way the Bible tells us the stories. jadi kita akan ikuti sedikit gimana Alkitab ini membawa kita atau memberi runtutan dalam cerita. And Second Chronicles and First Chronicles and Second Samuel tell us about David's mighty men, mainly First Chronicles. Dan di 2 Samuel bagian akhir dan 1 Tawarik menyatakan kepada kita tentang cerita panglima pahlawan Daud. These were the same. I'm thinking of a word that you can translate. These were the same orangutos that David joined David when they were losers. Jadi ini adalah orang-orang yang sama yang bergabung dengan Daud waktu mereka masih menjadi orang yang bodoh, pecundang. When David was hiding from Saul, Waktu Daud sembunyi dari Saul, it says these men gathered with David jadi dikatakan bahwa orang-orang ini bersama-sama dengan Daud because they needed leadership in their life. karena mereka butuh kepemimpinan di dalam hidup mereka. David says, "Okay, this is what I have to work with. I'll turn you into warriors." Dan akhirnya Daud, oh ya, cuma ada kalian yang aku bisa lakukan, jadi aku akan mengubah kalian jadi pahlawan. And they become mighty warriors. Dan mereka benar-benar jadi pahlawan yang perkasa. There are 30 mighty men mentioned in First Chronicles. Jadi ada 30 pahlawan perkasa yang dicatat di dalam 1 Tawarik. But it talks about the three. I don't even know if you can say that in Bahasa. You'll have to Ya, learn that. in bahasa Bible called Triwira. Jadi ada, tetapi itu ada juga Triwiranya, ada yang 3. In English, if you get the title the, like Yeah. the man. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kalau mereka dapat sebutan ada the-nya kayak the man atau The three. jadi yang 3 itu. That means they are warriors among warriors. Artinya kayak dia adalah tentang pahlawan dari pahlawan itu. We're going to look at the three tonight. Jadi kita akan lihat Triwira itu hari ini. The first one, there's different spellings in different books. I'm going to go with Josheb. Jadi ada beberapa ejaan yang berbeda di tiap kitab yang lain, tapi Pak Ben pakai kata Yosef di sini. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ada isi Baal juga. Josheb is the best of the three. Jadi Yosef ini benar-benar yang terbaik dari yang 3. This guy killed 800 men by himself. Jadi dia membunuh 800 orang hanya dia sendiri. And it says, with a spear. Dan dikatakan dengan tombak. What do you do with a spear? Apa yang kamu lakukan Bang itu? You throw it. Kami lempar ya kan? Well, you can only kill one person if you throw it. Ya mungkin kita akan bunuh cuma 1 orang kalau kita lempar. He killed 800 men with a weapon not designed
to kill 800 men. Jadi dia bunuh 800 orang dengan senjata yang tidak diciptakan untuk membunuh 800 orang. He's probably stabbing them, kicking them off his spear, stabbing another one, kick them off. Mungkin dia nusuk, tendang orang itu, nusuk, tendang lagi gitu. He's probably spinning around his head Mungkin dia puter-puterin di atas kepalanya. like a Jackie Chan movie. Kayak film Jackie Chan gitu mungkin ya. This is a bad dude. Oh, ini orang yang bahaya banget. The scripture says he's the best of the best. Jadi Alkitab katakan dia yang terbaik dari yang terbaik. Wow. Not many people get that title. Nggak banyak orang dapat sebutan ini. Don't mess with it. There's the best, and then there's the rest. Jadi ada yang terbaik dan ada yang ya sisanya. It doesn't rhyme in Bahasa. Then there's Eleazar. Dan terus ada Eleazar. A little different than You can say Eleazar, but there's Eleazar. Abraham's servant had an I, not an A in his name. Jadi yang hambanya si Abraham waktu itu ada I-nya bukan E-nya. Jadi beda. And then Eleazar. there's about to become a very famous high priest, and his name is Eleazar. So there's 3 of them. Jadi ada beda lagi, ada Eleazar yang lain yang akan jadi imam agung dan ini ada lagi Eleazar. This is not Eleazar, Abraham's servant. Ini bukan Eleazar yang hambanya Abraham. If it is, then he's way too old to fight. Kalau memang itu orangnya, dia terlalu tua untuk berperang. That means he's about 700 to 800 years old. Artinya kalau Eleazar yang sama waktu itu mungkin 700 atau 800 tahun. But it said Eleazar stood firm when the rest of the army ran away. Dan dikatakan Eleazar ini benar-benar terus berdiri sampai tangannya dia terus berdiri walaupun tentara yang lain pergi. This is a big statement. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang besar. The entire army runs away. Pasukan yang lain lari. And Eleazar goes, I guess I'm going to have to do this by myself. Dan dia cuma, berarti aku harus lakukan ini sendiri nih. There was too much honor in him to turn around and run. Jadi benar-benar dia benar-benar mau untuk pertahankan kehormatan itu untuk tidak lari. He's either going to fight for his king or he's going to die for his king. Jadi dia mending berperang bersama rajanya atau untuk raja itu. This is the kind of Christian we need to be. Dan inilah orang Kristen yang kita perlu jadi. We're either going to fight for our king or we die for our king. Mending pilihannya cuma kita mau berperang untuk raja kita atau mati untuk raja kita. I'm sure Eleazar, he was ready to die if he had to. Saya percaya Eleazar udah siap untuk mati kalau memang itu dibutuhkan. That's why we know his name and no other name of the entire army. Itulah kenapa kita tahu namanya, tapi tidak ingat banyak nama di dalam pasukan yang lain, tentang pasukan yang lain. Those guys ran away. Orang-orang itu semua lari. He had a sword and he killed so many people, he couldn't let go of his sword at the end of the day. Dia punya pedang di mana akhirnya dia bunuh banyak orang pakai pedang itu, dan pada akhir dari peperangan itu dia tidak bisa lepaskan tangannya dari pedang itu. So he's just walking around, he can't let go of the sword. Jadi dia jalan gini aja karena dia nggak bisa lepaskan pedang itu. What's the sword represent? Pedang itu gambaran dari apa? The word of God. Firman Tuhan. See, if you don't let go of the word of God, don't make you a mighty man. Lihat, kalau kamu nggak lepaskan firman Tuhan, firman Tuhan, kamu akan jadi pahlawan yang perkasa. Let's look at number 3. Kita lihat ke yang ketiga. Shammah. He also stood firm Dia juga tetap berdiri di situ. when the rest of the army
ran away. Waktu seluruh pasukan yang lain lari. And it said he defended a field of like some kaca tanah. Ya, jadi dikatakan Something bahwa like dia kayak mempertahankan ladang kacang gitu. Yeah. He wasn't protecting the beans. Dia sebenarnya bukan menjaga kacang itu. It was a strategic valley that he could not let the enemy break through. Itu adalah daerah lembah yang sangat strategis yang dia nggak mau pasukan lain untuk bisa mendapatkan daerah itu atau melewati daerah itu. And he was not leaving the field he was told to protect. Jadi dan dia tidak meninggalkan ladang atau tempat di mana dia harusnya menjaganya. Because Shammah's not the type of man to go back to David and say, it didn't work out. Rasa bukan tipe orang yang datang balik ke Daud dan aku nggak berhasil. He would rather his body fall dead in the field Dia mendingan benar-benar jasadnya mati di ladang itu than to go back and tell David that they ran from the enemy. atau dia lari balik dan mengatakan kepada Daud kalau mereka lari dari musuh itu. What has God given you to protect? Kira-kira apa yang Tuhan beri dalam hidupmu untuk engkau jaga? Are you willing to fight to the death to protect it? Apakah engkau mau berperang sampai mati untuk menjaga yang Tuhan berikan? We don't know many of the soldiers' names, but we know these three. Kita tidak punya banyak, kita tidak terlalu tahu seluruh nama dari tiga yang lain, tetapi kita tahu tiga ini. We actually know the 30. Jadi kita tahu yang 30. Now, maybe only those of you who go to the history class in our school can answer this. Jadi mungkin hanya beberapa yang pernah bergabung di kelas sejarah di sekolahan kita mungkin bisa jawab ini. But what other group of soldiers would rather die than retreat? Jadi kelompok pasukan yang lain yang mana yang mereka juga akan berperang, mending berperang sampai mati daripada pulang. The Spartans. Pasukan Spartan. The Spartan mamas would tell their sons when they were leaving for war, Jadi ibu-ibu ya yang anaknya mau pergi si Spartan itu, the mamas would say, come back victorious or come back lying on your shield, being carried on your shield. That means they were dead. jadi si mama ini katakan kamu pulang dalam kemenangan atau kamu pulang dibopong di atas perisaimu. There was only two ways for Spartans to gain glory. Jadi hanya dua cara di mana Spartan bisa dapat kemuliaannya. To fight for Sparta Untuk berperang untuk Spartan or to die for Sparta. atau untuk mati untuk Spartan. That was it. Udah itu aja. And so mamas would say, don't come home and dishonor your family. Dan ibu-ibu mereka katakan jangan pulang dan membawa malu kepada keluarga kita. I kind of like the Spartans. Jadi saya suka para Spartan ini. So, the three. Jadi Triwira. There's a story about the three. Ada cerita tentang Triwira ini. So David is now king of Israel. Jadi Daud itu sekarang posisinya jadi raja dari Israel. And he's fighting the Philistines. Dan dia berperang lawan Filistin. And he says, I would love to have some water from the spring from the river near the gate of Bethlehem. Dan dikatakan Daud ngomong, mungkin aku pengen ini air dari mata air yang dekat dari Bethlehem. Well, Bethlehem just happens to be the camp where the Philistines are camped at. Dan Bethlehem waktu itu jadi tempat di mana pasukan dari Filistin lagi berkemah di situ. They would have to sneak into the enemy's camp just to get
a glass of water. Jadi mereka harus mengendap-endap masuk ke daerah perkemahan musuh untuk hanya mengambil air. They'd have to risk their lives just for a drink of water. Mereka benar-benar mau membuat hidup mereka berbahaya hanya untuk mengambil air. Guess what they do? Lihat apa yang mereka lakukan. They say, let's go to Bethlehem. Dan mereka coba bilang, ayo kita pergi ke Bethlehem. And they go. Dan dia pergi. They sneak into the enemy's camp and steal water from the stream near the gate. Dan akhirnya mereka benar-benar masuk ke daerah perkemahan musuh ini, Filistin ini, dan mengambil air itu. Now David doesn't know this. Dan Daud tidak sadari hal ini posisinya. So later, the three return. Jadi tiba-tiba si Triwira ini balik lagi ke Daud. And they say, still thirsty for that water from Bethlehem? Dan mereka bilang, masih pengen air yang dari Bethlehem itu? David's like, oh, that would be so amazing. Daud kata, oh pasti enak sekali itu ya. And they said, here you go. Oh ini dia. And David goes, it's from Bethlehem? Dan Daud, oh ini dari Bethlehem? You went into the enemy's camp to get some water? Kamu masuk ke perkemahan musuh, coba ambil air. You got this water with your own life? Jadi kamu ambil air ini dengan resiko hidupmu atau nyawamu? David says, I'm not worthy to drink this water. Jadi Daud katakan, wah aku nggak layak minum air ini. So guess what he does? Lihat apa yang dia lakukan. He pours it out on the ground. Lalu dia akhirnya menumpahkannya And you can think- di tanah. You can think, well, that's dumb. Dan mungkin kita berpikir, wah bodoh banget itu. No, what David is saying is, only the Lord is worthy to drink this water. Lihat, yang sebenarnya Daud sedang coba katakan hanya Tuhan yang layak untuk minum air ini. And he poured it out as a gift to Yahweh. Dan dia menumpahkannya ke tanah itu sebagai persembahan kepada Yahweh. All right, that was the three. Ya, itulah Triwira. Let's talk a little bit about the real commander of the army. Jadi mari kita berbicara sedikit tentang pemimpin yang sesungguhnya dari seluruh pasukan ini. Because David, he's a king warrior. Jadi Daud itu adalah seorang raja yang juga pahlawan. You remember when David was just a little group? David had to fight with his men. Jadi ingat bahwa tentang cerita bagaimana Daud masih sama kelompoknya yang kecil, dia terus harus berperang bersama seluruh teman-temannya atau pasukannya. So now when he sends the army out, it's only natural for him to go with the army and fight. Jadi waktu sekarang dia mengirim pasukan untuk berperang sebagai raja, tapi itu seperti alami dalam dia untuk dia juga pergi berperang bareng mereka. In fact, he leads them into the battle sometimes. Dan bahkan makanya dalam beberapa kali dia juga masih memimpin pasukan itu sampai kepada medan peperangan. He's not just hiding somewhere waiting to hear if the army won. Dia tidak bersembunyi di mana dan diam dan hanya mendengar apa yang kira-kira terjadi sama pasukannya. David is a king, but he's also a warrior. Dia raja tapi juga dia adalah pahlawan perang. Look, the three, they were not warriors when they met David. Lihat bahwa Triwira tadi dia bukanlah pahlawan perkasa waktu ketemu Daud pertama kali. They became warriors because David is a warrior. Mereka akhirnya menjadi pahlawan karena Daud adalah pahlawan. You remember the song they used to sing? Masih ingat sebuah lagu yang mereka sering nyanyi? Saul kills 1,000, but David tens of thousands. Jadi si Saul membunuh 1,000 tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. It's because Saul wasn't a warrior, Karena Saul bukan seorang pahlawan perang, but David was. karena Daud iya. So David has to make some political moves. Jadi akhirnya Daud harus melakukan sebuah pergerakan politik. Right now, his capital is Hebron. Dan sekarang pada waktu itu akhirnya ibu kotanya itu adalah Hebron. But he feels he needs to move it. Dan Daud merasa dia perlu pindah.
Because David is from the tribe of Judah, Karena Daud itu dari suku Yehuda, and he wants to move to a more neutral place. jadi dia pengen pindah ke daerah yang lebih umum atau netral. So he knows of this city called Jebus. Dan dia tahu nama kota yang namanya Yebus. It's also known as Mount Zion. Dan juga yang sering disebut sebagai Gunung Sion. It's not in the territory of Judah, it's in the territory of Benjamin. Jadi ini tidak di daerah Yehuda tetapi masuk di daerahnya Benyamin. But it's close Tapi dekat to Judah. sama Yehuda. You see, northern Israel might have thought David was showing favoritism to Judah if his capital was there. Lihat bahwa mungkin daerah yang utara melihat bahwa Daud lebih memfavoritkan Yehuda, suku Yehuda karena ibu kotanya di situ. Now David wants Jebus, the city of Jebus, because it's the hardest city to attack. Jadi Daud mau kota Yebus itu karena itu kota yang tersulit untuk diserang. It's surrounded by these big valleys. Jadi itu diitari oleh lembah yang besar. In fact, they say no one can break through the walls. Bahkan katanya banyak orang yang katakan tidak ada satupun yang bisa melewati dari tembok itu. It was thought it was the most secure city. Jadi diperkirakan itu menjadi kota yang paling aman. So David says, that would be a good place for my capital. Jadi Daud katakan, ini menjadi tempat yang bagus untuk ibu kota. Before David does anything, we see him seeking the Lord for direction. Jadi kita lihat bahwa Daud selalu nyari Tuhan sebelum untuk arahan. He hears about Edom, Ammon, the Philistines. He prays before he goes to war. Jadi kita lihat tentang cerita sebelumnya bahwa tentang Edom, Ammon dan menyerang Filistin, dia selalu berdoa sebelum bergerak. And God tells him, go, I will deliver them into your hands. Dan Tuhan selalu katakan juga sebelumnya bahwa pergi, aku berikan nyawa mereka dalam tanganmu. Even a few times, God gave him some tips. Dan beberapa kali Tuhan memberikan arahan lebih detail kayak tips gitu. He was going to fight, I believe it was Ammonites. Jadi dia benar-benar pergi waktu itu yang mungkin kalau nggak saya salah ingat adalah Amori. And God said, oh yeah, go attack them. Dan Tuhan kata pergi berperang melawan mereka. But don't attack them from the front like your plan. Dan Tuhan katakan jangan serang dari depan seperti rencanamu. Attack them from the back. Jadi It's more lewat dari effective. belakang itu akan lebih efektif. So God begins to help David rise Jadi Tuhan membantu Daud untuk terus bangkit, above all of his enemies. bahkan lebih perkasa dari semua musuhnya. And after every victory, David gives the glory to God. Dan setelah setiap kemenangan yang terjadi, Daud memberikan kemuliaan itu balik kepada Tuhan. See, this is the recipe for rising as a leader. Lihat, ini adalah resep untuk kamu bisa terus bangkit sebagai seorang pemimpin. You hear from the Lord before you do something. Jadi tanya Tuhan sebelum kamu lakukan sesuatu. And when it's successful, you give God the glory. Waktu itu akhirnya sukses, beri kemuliaannya bagi Tuhan. But the longer that you lead something, Jadi semakin lama ketika kamu memimpin sesuatu, the more confident you become in your experience. dan kamu mulai lebih percaya kepada pengalamanmu sendiri. Like Saul told the priest, we don't have time to pray, we go and fight. Seperti Saul waktu dia katakan imam, kita nggak perlu doa dulu, yang penting perang dulu aja. We gotta strike right now, it's a good time. Kita harus terus menyerang karena ini pas waktu yang bagus. You see, the more victories you have, the more you learn, but the less you seek God. Lihat bahwa semakin ada kemenangan demi kemenangan, banyak yang kita semakin banyak kita pelajari, tapi semakin kurang kita mencari Tuhan. And when you have so much experience,
You're like, man, why is this not working? It used to always work. Waktu kita punya banyak pengalaman terus kita bilang, wah kenapa ini nggak bisa berhasil? Padahal ini biasanya berhasil sebelumnya. And you're like, I'm doing this for you, Lord. Dan terus kamu mulai ngomong bahwa Tuhan aku lakukan ini untuk Engkau Tuhan. That's not the same as seeking the Lord whether you should do something or not. Ini tidak sama dengan ketika sebelumnya kau bisa tanya Tuhan untuk apakah kamu harus lakukan atau tidak. Because if you do something by your experience, then you receive the glory in your own heart. Jadi ketika kamu lakukan sesuatu berdasarkan pengalamanmu, kamu akan mengambil kemuliaan itu untuk dirimu sendiri dalam hatimu. And this will always be the decline of a person, a business, a ministry, a family. Dan hal ini akan menjadi suatu titik penurunan di mana tentang seseorang, tentang pelayanan, keluarga, bisnis. So David Jadi akhirnya Daud takes Jebus. mengambil Yebus itu. It is also known back in Abraham's time as Selah. Jadi juga waktu di masa si Abraham yang juga disebut Selah. This is where Melchizedek was king. Dan inilah di mana Melkisedek itu raja dari sini. Raja So Selah. if it's Jebus Selem, Jadi waktu Yebus Salam it becomes Jerusalem. jadi Yerusalem. In Bahasa English, Jerusalem. Dalam bahasa Inggris Jerusalem. So David takes Jerusalem. He starts to set up his city, invites all of his warriors to live in the city. Jadi pada akhirnya Daud mengurus kota Yerusalem itu dan juga mengundang seluruh pasukannya untuk tinggal di Yerusalem. That's a good strategy. Oh, itu strategi yang baik. If somebody tries to break in your house, they have to fight the whole army. Kalau seseorang harus mau masuk ke rumahmu, mereka harus berperang dengan seluruh pasukan yang ada. So he sets up the city for all of his mighty men. Jadi dia menyiapkan kota untuk seluruh pahlawan-pahlawan dia, pasukan dia. Now, you guys remember when during the time of Eli, they brought the ark on the battlefield? Teman-teman ingat bahwa zamannya Eli, akhirnya mereka membawa tabut perjanjian ke peperangan. It used to be at the city of Shiloh, Harusnya ada di kota Silo, and they brought it to Aphek to fight the dan Philistines. mereka bawa itu ke Afek untuk berperang bersama Filistin. And they lost that battle, Dan akhirnya dia kalah dalam peperangan itu. and they lost the ark, Dan mereka bahkan kehilangan tabut perjanjian Tuhan. and they took it to Ashdod where they put it in the temple of Dagon. Dan akhirnya dibawa ke Asgad, di mana akhirnya ditaruh di kuilnya si Dagon. Yeah, and Dagon. Dagon bowed down before the ark. Dan akhirnya bahwa Dagon itu bahkan berlutut di hadapan dari tabut itu. And God put a karate chop on him and broke off his head and his arms. Dan Tuhan langsung kasih hentakan karate dan mematahkan leher si Dagon ini. The Philistines wanted to get rid of the ark. Jadi Filistin akhirnya mau menyingkirkan tabut itu. So they sent it to Kiriath Jearim. Dan terus akhirnya dikirim ke Kiryat Jearim. It's been there for 20 years. Dan ada di situ semenjak waktu itu sampai 20 tahun berikutnya. It Yaitu zaman ini. never went back to Shiloh. Dan itu tidak pernah balik lagi ke Silo waktu itu. In fact, it was at the house of Abinadab. Dan itu ada di rumahnya si Abinadab. Now, I'm going to show you how Obed close. Edom. I'm going to show you how close all these families are. Jadi lihat, saya akan tunjukkan bagaimana begitu dekatnya tentang hubungan keluarga mereka. Abinadab is Eleazar's father. Jadi Abinadab itu adalah bapak dari Eleazar, Eleazar yaitu pahlawan tadi. Eleazar, one of the three. Jadi Eleazar yang triwira tadi. And they have a brother called Uzzah, Jadi dia punya saudara namanya Uzzah. which is also a great warrior. Dia juga bahkan pahlawan perang juga.
David decides we're going to bring the ark from Abinadab's house to this new place called Jerusalem, the city of David. Jadi Daud katakan untuk memindah dari rumah Abinadab ini Obed Edom itu untuk dibawa ke Yerusalem. So David gathers 30,000 people. Jadi akhirnya Daud mengumpulkan 30.000 orang. And they get a new cart and an ox. Dan akhirnya dia mengambil gerobak yang baru dan juga lembu untuk menariknya. And they go to Abinadab's house and they load up the ark. Dan dia pergi ke Abinadab atau Obed Edom ini untuk membawa tabut itu. And it says as the ark was leaving town, the people were dancing and rejoicing. Jadi waktu tabut itu mulai keluar dari kota itu, orang-orang bersukacita dan mulai bernyanyi. Because David's going to restore the presence of God back to Israel. Karena Daud akan kembalikan hadirat Tuhan ke Israel. The reason why it stayed at Abinadab's house, Jadi alasan kenapa itu bertahan di Abinadab, because Saul really didn't care about it all that much. karena Saul tidak terlalu peduli terhadap tabut perjanjian pada masa itu semenjak diambil Filistin waktu itu. But David, he wants to build a temple for the presence of God. Karena Daud benar-benar mau membangun bait Tuhan semenjak itu. And he wants to put it in his new city. Dan dia mau menaruhnya ini di kota yang baru ini, yang kotanya dia ini. And all of Israel is just rejoicing that the ark is on its way. Dan semua orang hanya bersukacita karena tabut perjanjian Tuhan OTW. But the ox stumbles. Dan pada akhirnya si lembu ini kesandung. And the ark begins to slide off the cart. Dan akhirnya tabut perjanjian ini mulai hampir jatuh dari gerobak itu. So Uzzah puts his hands on it to keep it from falling. Dan Uzzah akhirnya coba tahan dengan tangannya untuk enggak jatuh. And all of a sudden, pow! Dan tiba-tiba ya gitu. God struck Uzzah dead. Dan akhirnya Tuhan Uzzah mati. The party stopped. Dan akhirnya pestanya berhenti. The rejoicing stopped. Sukacitanya berhenti. Everybody said, Oops. "What happened?" Semua orang tanya, "Oh, apa yang terjadi?" Oh, Uzzah kept the ark from falling off. And God struck him dead. Uzzah padahal mau menjaga supaya tabut itu tidak jatuh, tetapi Tuhan malah membunuh dia atau membuat dia mati. And David said, "Why, God? Why? Why?" Dan Daud hanya kata, "Kenapa?" Ya kenapa? You see, they haven't had the ark for a long time. God was establishing, I'm holy also. Jadi lihat bahwa mereka sudah lama tidak punya tabut perjanjian di sekitar mereka waktu itu, dan yang Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia juga kudus. He's a holy God. Dia adalah Tuhan yang kudus. And God said, "You were careless with my presence." Jadi yang Tuhan sedang katakan bahwa kamu tidak benar-benar memperhatikan tentang hal itu. I believe today most Christians have forgotten that God is holy. Jadi saya rasa sebagian besar orang Kristen lupa kalau Tuhan itu kudus. We talk so much about His love as though He's no longer holy. Dan kita berbicara banget tentang kasihnya, tapi tidak dan lupa tentang seperti lupa kalau dia udah nggak kudus. Christians believe they can live in sin and say, "But God loves me." Orang Kristen bisa berpikir bahwa hidup dalam dosa dan katakan bahwa karena Tuhan kan mengasihi aku. He's still a holy God. Dia tetaplah Tuhan yang kudus. Yeah, ask Ananias and Sapphira. Tanya Ananias dan Safira itu. The same thing. Hal yang sama. God is establishing
I'm still holy. Tuhan sedang menyatakan bahwa aku tetaplah kudus. So stay holy. Jadi teruslah kudus. Y'all thought we just put that up there because it was nice. Karena mungkin teman-teman pikir mungkin kita taruh situ karena itu kelihatan bagus, nggak juga. God had a prescribed way how His presence is supposed to be carried. Tuhan punya cara yang tersendiri untuk gimana hadiratnya harus dibawa. But David's now too afraid to bring it to Dan Jerusalem. sekarang Daud sangat takut untuk gimana bawanya ke Yerusalem nih. So Obed-Edom says, "You can bring it to my house." Dan akhirnya Obed Edom melayan, tak bawa ke rumah. So they put it in Obed-Edom's house and it stays there for 3 months. Dan akhirnya mereka bawa ke Obed Edom rumahnya dan bertahan di sana selama 3 bulan. So let's look at David's new city, Mari kita lihat kota yang baru yang Daud miliki, Jerusalem, Yerusalem. the city of peace. Jadi kota damai. Okay, so this is what's called a topology map. Jadi ini yang disebut peta topologi. The map on the left Dari peta yang sebelah sini, sebelah kiri dari teman-teman. is where the original city of Jebus was. Jadi di mana kota Yebus yang aslinya itu ada. The reason why this is such a very strategic city, Alasan kenapa ini kota yang begitu strategis adalah it has something almost no other city has. dia punya sesuatu yang hampir tidak kota lain miliki. It has a mata air Ma'ir Gihon. Dia punya mata air Gihon di situ. That means you cannot besiege. You cannot besiege. You know the word besiege? Besiege. Surround the city and starve the people. Nah, jadi dia bisa ngepung dan buat orang di dalam kota itu jadi kelaparan. Because they have all the water they will ever need. Karena inside mereka the city. punya semua air yang mereka butuhin dari dalam kota itu. Israel has very little water. Jadi Israel punya air yang sedikit. If you look just north of the city, how there is a hill. Jadi kalau teman-teman lihat sedikit di luar keluar sedikit dari kotanya ada sedikit bukit di situ. It's bigger than a hill. It's a mountain. Itu lebih besar dari hanya bukit. Ini gunung. That's Mount Moriah. Itulah Gunung Muria. And guess what revelation David gets? Lihat apa yang pewahyuan yang Daud dapatkan. That's where Abraham was going to sacrifice Isaac. Di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. And this was going to be the place where God would put his name forever. Dan inilah jadi bukit gunung di mana Tuhan akan meletakkan namanya di situ selamanya. How long is forever? Seberapa lama selamanya? 6 months? 6 bulan? 100 years? 100 tahun? 1,000 years? 1000 tahun? How about 1,000,000 years? Gimana That kalau might seem like tahun forever. miliar? Mungkin akan rasanya kayak selamanya. We're going to read some scripture. God said, "My name will be there forever." Kita akan baca sebuah ayat nanti di mana namaku akan ada di situ selamanya. That spot right there. Titik itu. It's called Mount Moriah, and it's where Solomon will build the temple. Itu disebut Bukit Muria di mana itu Salomo akan membangun bait Tuhan. David is making plans. He's going to build the temple. Jadi Daud berencana dan membuat rencana itu dan dia akan membangun ya. And then Nathan comes to him and says, the Lord says, you cannot. Dan Nathan datang ke dia dan katakan, Tuhan katakan kamu nggak bisa membangun Because you're a man of war. karena kamu adalah pria berperang. Tanganmu penuh darah. He says, but your son will. Tapi anakmu nanti ya. So David was allowed to build an altar up on Mount Moriah. Sehingga Daud dibolehkan untuk membangun mezbah
di atas Gunung Moria. but not the temple. Tapi tidak bait Tuhan. Dia tidak boleh membangun bait Tuhan. Do y'all want to go back in time 3,000 years ago? Apakah teman-teman mau kembali ke waktu 3.000 tahun lalu? Do you guys realize we're talking about a story that happened 3,000 years ago? Apakah teman-teman sadari bahwa kita sedang berbicara cerita tentang yang terjadi 3.000 tahun lalu? David dies 970 years before Christ. Jadi Daud mati itu 950 tahun sebelum Yesus. BC, before Christ or before COVID? Before COVID. Before Christ, before COVID. So I have some videos. Yes, I have video. So you guys get in an area where you can see the video. Teman-teman bisa lihat cari kumpul di video yang bisa We're gonna go back 3,000 years in time to see what Jerusalem looked like before it was a city. Kita akan balik sekitar 3.000 tahun lalu di mana Yerusalem itu kayak ngapa sebelum dia jadi kota Yerusalem seperti saat ini. I have two videos. They're Saya very punya long. 2 video. The first one is a little long. They could have made it shorter, but Yang pertama agak panjang tapi we have volume. ya aja. David, who previously ruled for 7 years in Hebron, conquered the Zion fortress and turned the Jebusite city into his national and religious capital around 1000 BC. The city of Jerusalem was originally built around the Gihon Spring on the southwestern hill to the south of the Temple Mount. The city of David was very narrow, about 80 to 100 meters wide. The east side has a steep slope of about 60 degrees, though smaller, steeper, and more difficult for construction than the western hill. The city of David was chosen because of the water source, the Gihon Spring. In an archaeological excavation that is currently taking place at the top of the city of David, remains of a large and impressive building have been found, which may be identified with King David Palace. That's where this original city is compared to the temple. The slope of the city of David is That's very his palace. steep. That's David's In palace. order to build houses on the slope, terraces were constructed. A knowledge of this aspect of Jerusalem's topography helps the reader to understand the background of David's sin with Bathsheba. Since the king's palace was located on the top of the hill, it would have been easy for the king to look down onto another palace. This will get him in trouble Milo next week. is one of the largest Iron Age structures in Israel. The structure has been revealed to the height of 60 feet, which is 18 meters, and it's dated to the end of the Jebusite city, 12th century BC. That's Mount Zion. David always had a desire to build a temple to the God of Israel. However, his military campaigns and the blood he spilled disqualified him from this special task. Instead, he was instructed by God to build an altar on the fleshy floor of Araunah the Jebusite. You see that big rock on top of the hill on the left? That is where the dome of the rock is built. It's a mosque. Where the altar is where the temple was built. Jadi tadi ada batu besar itu dan sekarang ada masjid besar di situ. Nah, dan di altar ini lagi pada posisi batu Tuhan tadinya. See how you have to go down? Down there, right there, is where the Wailing Wall is now, where the Jews pray at the temple wall. Jadi turunan gunung itulah di mana sekarang tembok
That big mountain way in the back is Mount Zion. Jadi gunung yang lain di sana adalah Gunung Sion. This tower was probably built by the Jebusites to protect the Gihon spring. A huge water cistern was also built to gather the water from the Gihon spring. It is speculated that David's soldiers used the built tunnels to enter the Jebusite city. Bagian kolam kecil itu mata air juga lihat tadi. Akan mereka melindungi mata air itu dengan tembok sendiri. It does not look like that now. This is where all David's army lived. Ini di mana seluruh pasukan yang jauh ini. That's Mount Zion, the big mountain, big rock. Gunung Sion itu. We have one more video. Kita punya satu lagi video. The city lies on the southern slopes of Mount Moriah, surrounded on all sides by mountains. As it is written in the Psalms, Jerusalem surrounded by mountains. The Temple Mount is to the north, Mount of Olives to the east, and Mount Zion to the west. On the east, the city of David is bound by the Kidron Valley. In the west, by the valley of Tyropoeon. 3 mountains. Jadi ada 3 gunung di sekitar. The first mountain is Mount Moriah. Jadi gunung pertama adalah Gunung Moriah. It represents the Father. Itu menggambarkan Bapa. There is a mountain that's called Mount Zion. Ada gunung yang lain yang disebut namanya adalah Gunung Sion. It represents the Son. Jadi itu menggambarkan tentang anak. And there is the Mount Olive, Jadi ada Bukit Zaitun where the olive oil comes di from. mana ada minyak zaitun berasal. What you think that represents? Kira-kira itu melihatkan apa? The Holy Spirit. Roh Kudus. That's why God chose this place Itulah kenapa akhirnya Tuhan memilih tempat ini. to dwell for forever. Tempat yang tadi bagaimana untuk dia bisa berdiam selamanya. If you read the book of Revelation, Kalau engkau membaca kitab Wahyu, somewhere around chapter 20, it says, He dwells on the Temple Mount forever. dan dikatakan di situ kalau dia akan berdiam di bukit bait Tuhan itu selamanya. He sets up His throne there for eternity. Jadi dia sudah meletakkan tahtanya di situ untuk kekal. And He rules over those who took part in the resurrection to the living. Dan dia akan mengambil semuanya, membawa semua yang dibangkitkan untuk hidup bersama dia. Second video. Video yang kedua. The city of David. The ancient Jebusites inhabited Jerusalem during the time of Saul, the first king of Israel. When David became king, he thought it would be a strategic move to conquer Jerusalem and make it his new capital. The Jebusites referred to Jerusalem as Jebus, and they considered their city to be virtually impregnable and so strongly fortified that they boasted that the blind and the lame could defend the city. The reason for this is because Jebus was located on the hill of Ophel, which was only accessible from the north side. There were very steep valleys around the west, the south, and the east sides. So David came up with a great plan. He brought some of his men through a secret tunnel that brought water into the city, and as they ascended out of the vertical shaft, they conquered the stronghold of Zion and renamed it the City of David.
2 Samuel 5, verse 7. And David made Jerusalem his new capital. He built his palace there and called for the Ark of the Covenant to be brought out of hiding and carried in grand procession to the tabernacle on the Ophel Hill in Jerusalem. But God would not allow David to build a temple, even though David desired to, for David was a man of war, and it would be his son Solomon who would build it. Solomon chose for the location of the temple the high north ridge called Mount Moriah, where David purchased the threshing floor of Araunah, the Jebusite, realizing that it was also protected by those deep valleys, and it also had a nice platform for the temple. It was already considered a holy place because a great plague had stopped at the threshing floor, and the Lord had come there himself. After Solomon had built the temple, Mount Moriah and all of Jerusalem was referred to as Mount Zion. David said in Psalm 132, verses 13 and 14, "For the Lord has chosen Zion. He has desired it for his dwelling place, and this is his resting place forever." Forever. The Lord said, "Here I will dwell, for I have desired it." All right. Oops. We're going to learn about David's revelation next week. Jadi kita akan belajar tentang pewahyuan yang Daud dapatkan minggu depan. The city of David. Turn off. Because Uzziah was struck dead by the Lord, David went back to the Word of God and found the presence of God has to be carried by the priest. Dan akhirnya karena kematian Uzza tadi dan Daud menemukan gimana caranya untuk membawa perjanjian Tuhan dan hadirat Tuhan harus dibawa oleh imam. You see, David thought, we're more advanced now. Dia berpikir bahwa berpikir bahwa kita sudah maju sekarang. That was back then when they didn't have carts. Mereka itu waktu mereka nggak punya gerobak atau untuk ngangkat. Maybe the barang. cart will be effective. Mungkin gerobak tadi lebih efektif. I still trust the Lord's way. Tapi saya masih mempercayai caranya Tuhan. Man is always trying to come up with a more effective way Ya, manusia selalu berpikir tentang cara yang lebih efektif. to have revival or whatever. Untuk punya KKR atau apapun itu. There is a old way that works. Tapi ada cara yang lama yang bisa berhasil. The presence of the Lord must be carried by those who purify themselves to carry the presence. Jadi hadirat Tuhan bisa dibawa oleh mereka yang menguduskan dirinya untuk membawa hadirat Tuhan. If you want more presence of God in your church, you don't need new sound system. Kalau kamu butuh hadirat Tuhan lebih lagi di gerejamu, kamu tidak perlu sound system yang baru. You don't need smoke machine or lights. Kamu nggak perlu mesin asap atau lampuan. You need some holy men carrying the presence of God on their shoulders. Kamu butuh orang yang kudus yang bawa hadirat Tuhan di bahu mereka. Now, Sekarang David can rejoice. dan Daud akhirnya bersukacita. I use this picture because it's probably very accurate. Saya pakai gambar ini karena mungkin ini yang paling akurat. Because all he was wearing was, some translations say ephod, some people say linen cloth. Jadi beberapa terjemahan katakan ephod, ada beberapa terjemahan katakan dia hanya pakai Underwear. pakaian dalam dari linen atau pakaian dalam. He's dancing in his underwear. Dan dia menari dengan hanya pakaian dalam aja. And this is where his wife gets really upset. Dan di sinilah di mana istrinya terus agak marah. Michael says, "You think you impress your slave girls by dancing in your underwear?" Jadi Mika, Mika, right? Michael. Ya.
Dia katakan sorry, repeat Pak. Michael said, "You think you impress your slave girls by dancing in your Jadi underwear?" ya kira kamu menarik seluruh budak-budakmu yang perempuan dengan menari hanya pakai pakaian dalam. David said, "You think that was undignified, what I did?" Nah, dan Daud kata, oh kau pikir ini melecehkan yang aku lakukan? He said, "I'll show you. I'll become more undignified." Akan tunjukkan aku akan bertindak lebih memalukan lagi. Because he was rejoicing, he didn't have time to put his clothes on. Jadi dia sangat bersukacita, dia nggak punya waktu untuk pakai baju. But Michael despised it. Nah, mereka benar-benar despise itu melecehkan. Ya. But God didn't despise it. Tapi Tuhan tidak. What happens when we despise something that doesn't look right, but God approves of it? Gimana kalau kita melecehkan sesuatu yang karena kita berpikir kelihatan yang nggak benar, tapi Tuhan tidak? I went in that church and they were speaking in tongues. That ain't no good. Sorry, not speaking. No, Oh, they ya. were speaking. Oh, aku ke gereja dan mereka semua berbahasa roh, nggak baik. I saw somebody fall on the floor. That's undignified. Oh, mereka jatuh ke tanah, mereka jatuh ke lantai dan itu nggak baik. I'm not too worried about being dignified. Saya nggak terlalu peduli terhadap mungkin dilecehkan atau direndahkan. I am interested in being holy Tapi saya sangat tertarik untuk jadi terus kudus and rejoicing in the presence of God. dan bersukacita di dalam hadirat Tuhan. I know we don't dress up Ya kita tidak terlalu berdandan waktu ibadah. because your outer appearance doesn't mean that much to God. Karena penampilan luarmu tidak terlalu berarti bagi Tuhan. There's enough churches full of people wearing nice clothes and unclean on the inside. Sangat banyak gereja di mana orang pakai pakaian lebih baik, bagus, tetapi di dalam adalah ketidakkudusan. Jesus told the Pharisees, "You clean the outside of the cup." Tuh, Yesus katakan kepada Farisi, kamu bersihin bagian luar dari cawan. You dress up when you come to church. Kamu bahkan berdandan ketika datang ke gereja. He said, "But you are dead men's bones on the inside." Tapi kamu seperti orang mati atau jasad atau jenazah di dalam mayat di dalam dirimu. So now David has established his new capital. Dan akhirnya Daud sudah menaruhkan ibu kota yang baru di situ. He's got the Ark of the Covenant in the city. Dan akhirnya dia punya tabut Tuhan di kota itu. He's winning battle after battle. Dia membawa kemenangan demi kemenangan. And now he wants to show some honor to a good friend. Dan sekarang dia mau menunjukkan rasa hormat dia terhadap teman yang baik. I think if I say dawned on, you know what that means? I think it dawned on him. He realized, Sadar, I'm king. But who could have been king? Dan saya rasa dia mulai menyadari bahwa aku sekarang raja, tapi ada yang seharusnya bisa jadi raja. Who was supposed to be the next king of Israel? Kira-kira siapa yang seharusnya jadi raja berikutnya dari Israel? Jonathan, Yonatan. David's best friend. Jadi sahabat baiknya si Daud. So he says, but Jonathan died in battle with his father Saul. Lihat bahwa kita katakan bahwa Yonatan mati di peperangan bersama Saul. And David wants to honor Jonathan. Dan Daud mau menghormati Yonatan. And he says, is there at least one living descendant of Saul left? Dan dia katakan, kira-kira ada enggak keturunan dari Saul yang masih ada? And one of the servants says, yes, there's one left. Dan salah satu hamba dari Daud katakan, ada satu lagi. But when we heard that Saul had died, we were in a rush to hide him and we dropped him. Jadi waktu mereka dengar bahwa Saul mati, mereka coba untuk membawa mereka, tapi mereka kehilangan dia. Drop. Jatuhkan ya. I thought you said hilang.
In the context, bring it. Context. So you lost it. Oh, yeah. You drop it. It's not a joke. Ya, They dropped poor Mephibosheth. ya ini benar-benar terjadi. Jadi mereka jatuhin anak itu, Mephibosheth itu. And broke his ankles and legs. Dan itu menghancurkan tangannya, kakinya, And made him a cripple. dan membuat dia lumpuh. He's the only heir to King Saul. Jadi dia benar-benar satu-satunya keturunan dari Raja Saul. David says, find him, bring him to me. Dan Daud katakan, coba temukan dia dan bawa ke sini. Now Mephibosheth is thinking, why does the king want to meet me? Dan Mephibosheth berpikir, kenapa nih raja pengen ketemu aku? I think Mephibosheth thinks, David's probably going to kill me. Dan Mephibosheth mungkin berpikir, wah Daud mau bunuh saya nih. Because he's the only person who could challenge David on his throne. Karena satu-satunya orang yang bisa menggoyahkan ke tahta si Daud. Because he's a descendant of Saul. Karena dia keturunan dari Saul. But Mephibosheth, he can't even walk. Tapi Mephibosheth bahkan nggak bisa jalan. And they bring Mephibosheth to David. Dan mereka akhirnya membawa Mephibosheth ketemu dengan Daud. And David said, every day of your life you're going to eat at my table. Dan Daud katakan, setiap hari di hidupmu kamu akan makan di mejaku. It seems like a very generous offering, right? Terdengar kayak sebuah tawaran yang begitu baik gitu. But do you know that's actually where Mephibosheth was supposed to be, at the king's table? Apakah teman-teman benar-benar sadar bahwa itu seharusnya apa yang Mephibosheth dapatkan, dia makan di meja raja. Because his father was supposed to be king. Karena bapaknya harusnya jadi raja. Jonathan was his father. Jadi Yonatan adalah bapaknya. But because of Saul's sin, God rejected Saul and his descendants. Karena dosa si Saul ditolak Tuhan dan keturunan Saul untuk jadi raja. So David realizes, I've received the blessing because someone was rejected. Jadi Daud sadari bahwa saya menerima berkat karena seseorang itu ditolak Tuhan. Last slide. Jadi slide terakhir. David expands the kingdom. Jadi Daud memperlebar kerajaannya. He beats Edom, beats the Edomites, Dia mengalahkan Edom, takes over Moab. jadi mengambil daerah Moab. He crushes Ammon, Jadi dia kalahkan Amon atau Amori. and even a new territory, Aram. Bahkan daerah baru, daerah Aram. He even takes the city of Gath and burns the other cities of the Philistines. Bahkan dia mengambil alih ke kota Gad dan membakar seluruh kota Filistin yang lain di dekatnya. This is the largest the kingdom will ever be. Jadi ini adalah daerah kekuasaan Israel terbesar yang pernah ada. Because David was a warrior. Karena Daud adalah pahlawan panglima perang. And his whole life, from today has been up, 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 up. Dan di seluruh hidupnya sampai hari di mana dia terus naik dan naik. If we could just stop with tonight, but we have next week. Kalau kita bisa berhenti malam hari ini, wah luar biasa. Tapi kita punya minggu depan. Because David starts going down, down, down. Karena Daud mulai turun dan turun. All right, who wants to pray for us? Oke, siapa yang mau Go berdoa ahead, untuk Pak kita? Gawan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima